Hi guys, what's up? I love you. Ako pala si Jewel Nice ng Out TV. Wala na yung intro, tara. Sa di pa nakasubscribe, subscribe na. Like and share. Let's go! Kiki na, wala na ng sopa eh. Ayos mo dyan. Tumutong ka dyan. Jab. Stomach jab. Jab. Straight. Straight. Aperoxid po kabaan niya. Triple jab. Triple jab. Pero kalawa. Aperok. Suwa. Supa. Pali mo rin double. Supa isa. Double. Isa pa. Double. Boom. Jab. 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 Straight. Double it. Jab straight. Double it. Jab straight. Jab straight. Double it. Triple jab. Please. Please pa. Akro. Nakon. Nakon. Isa pa. Babawin. Still dog straight. Pang. Pang. Still dog straight. Pang. 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 Mapagbagal ah. Jab. Jab. Mabilis. Triple jab. Straight. Jab straight. Tugaw ka. Hook mo ka. Hook mo. Back. Wave. Yan. Straight. Straight. Bagal. Jab sa mukha. Diyan. Ingat tayo. Yan. Ingat. Kamay. Balik mo. Balik upper. Kabila. Sige, lapit. Kabila. 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 Hook mo. Jab. Jab. Straight. Jab straight. Yan ka lang. Okay. Sa di pa subscribe guys, like and share. Kung sino gusto mag-workout, magpapalis, punta lang kayo sa knockout gym. Hanapin nyo lang ako, Coach Jewel Nice. At dito sa knockout gym fitness sa Home Point Village sa Uno. Tara, samahan nyo ako, let's go. Budol tayo. Magkano ang sa yung ganyan? Ha? Magkano? 300. Ha? 350. Triple. Mabilis pa. Timsatan. Mga kupong. Ayos mo. Balik. Ayos mo. Balik mo katawan. Siyempre. Balik katawan ulit. Katawan ulit. Katawan. Katawan. Straight. Dapat may pawas mo talaga dyan. Oo. Okay, yan. Triple jump. Straight. Straight. Oh, please. Apat na misyon. Ilag balik. Apat na misyon. Ilag straight. Ang dalawaan. Jump. Yan. Apat na work. Putol. Jump. Hook. Hook. Upper hook. Hook. Straight. Dalaw. Jump. Jab. 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 Elastic. Double upper. Isa pa. Balik katawan. Marami katawan. Marami katawan. Kabila. 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 Iupo na yan. Sumunga. Jab. Jab. Sito. Isa ba, pambis? Hindi, kaya kami, balik mo ka naman. Hindi na. Hindi na. Hindi. May kulyat. Ito. Jab. Jab. Ako na, yun. Sige. Ako na, coach. Ako na ako dun. Diretso. Sige. Straight. Straight. Eh, papalit. Double upper. Kaya ako tayo na kasi. Double upper.
Nasa lang, isa pa. Power na power. Yan, power na lang, power. Hook. Stick. Power na. Hook stick. Power stick. Puro balisan. Katawan. Papa. Katawan. Ulit. Katawan. Na. Ya. Ano? Tawag sa quick. Gamay mo katawan. Gusto mo na. Tapos, jump sweet. Tapos kami, maglalas round kami sa knockout team. Pagod na siya. Kanina pa siya mag-heavy bag. Yan, babae yan guys, babae guys. Para nyo, I love you, followers. Sa subscriber ko, mahal ko kayo. I love you. Sana pag-i-share. Share naman. Subscribe. Like. Last round kami. Last round. Last round. Power person lang. At ilang dikit-dikit. Kumulat ko. Mukha pa nga. Yan at tuhog mo. Kapila ko rin. Tuwag. Mukha. Ingat ha. Straight talk straight. Jab. Jab. Abaan mo yung mo. Abaan mo. Yan. Jab. Set upper ha. Jab. Set upper. Mukha. Gano'n. Jab. Jab. Straight. Jab. Set upper. Ingat ha. Straight talk straight. Bang, bang, bang. Backrows. Bang, bang, bang. Oh, footwork mo na. Footwork. Footwork. Jab. Straight. Bang. Straight. Jab straight. Apat. Straight. Lateral straight. Lateral straight. Good. Okay lang ha. Astronaut to. Jump, jump. Jump. Ikot. Bulog. Jump straight. Jump straight. Tong straight. Pabilis. Apa? Lateral straight. Pabilis. Baba. Wait. Okay, 1 minute. Okay, akbang. Buka. Akbang mo tayo. Yan, akbang mo tayo. Yan. Subuli ka ha. Ingat. O, counter. Counter. Hook. Lapit ka. Jab. Jab. Straight. Jab straight. Apat straight. Straight. Basta. Yes. Nandun ka. Jab. Jab. Straight. Straight, pabilis. Bang, 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 bang. Mas round. Bang, 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 bang. Siyempre, dalawang body shot. Bang. Bang, bila. Bang. 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 Jab straight. Bang, apat. Straight. Bang, okay. Time. Ano siya? Guys, hello, what's up? Tignan nyo ang aking video at saka YouTube channel ko. Subscribe, like and share. Ako si Jewel Nice Knockout TV. Bye bye, love you. Subscribe, like and share.